फास्ट क्वेश्चन देला हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 2000 इयर्न इन 18 मंथ एट 6% पर आनम बोले पी देला आमर से फर्मूला कौन पी टी आर बाई 100 आमर पी पी के देला ना 2000 टी के देला 18 मास मान वर्ष पड़ गला 18 / 12 आर के देला 6% पी टी आर बाई 100 ताले जोड़े पे कटिगला 6 रे काटले 2 2 रे काटले 9 9 दुगुणे 80 180 टका हमर कौन 2 नंबर क्वेश्चन देला ए मैन हार्ड 16,000 पार्ट ऑफ व्हिच ही लेंट एट 8% पर annum and the rest at 9% per annum. Simple interest. If the total annual interest be 1340 the money lent 8% बारे से पिले कौन कहला ना किछि पैसा को 8% लगे किछि पैसा को 9% रे लगे ता पाखरे पिले थिला केते टंका ना थिला 16,000 टंका 16,000 टंका थिला यदि 16,000 को सबुतक 8% लगेला ताले केते 16,828 12,000 लगेबो क्लियर एबे कहला यदि सेही 16,000 को सबुतक कोते लगेबो ना 9% लगेबो ताले केते हबो 1440 लगेबो ताले 8% लगेला केते 1200 अछि 9% लगेला 1440 तार टोटल पर इंटरेस्ट कराई 1340 एपटे पहले 160 ये समुदाय मिक्सर समुदाय केते गला 160 ताले 160 बराबर केते पहले दे 16,000 शून्य शून्य कटला 1 बराबर 100 आमको पचला कोटा ना 8% टा केते पहले आम 8% एटा 9% एटा मोर एटा पचला गुणन 100 माने 10,000 3 नंबर देला ए मैन डिपोजिट 400 फॉर 2 वर्ष 550 फॉर 4 वर्ष एंड 1200 फॉर 6 वर्ष ही रिसीव्ड 1020 आज इंटरेस्ट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से कहला पहले कौन सी कौन गला ना 400 टंका को केते वर्ष में लगेला ना 2 वर्ष में लगेला पीटीआर बाई 100 प्लस 550 को लगेला केते वर्ष में ना 4 वर्ष में लगेला पीटीआर बाई 100 प्लस 1200 को लगेला केते वर्ष में ना 6 वर्ष में लगेला जहाँफल टोटाल पूरा केते इंटरेस्ट है 1020 टका इंटरेस्ट है 100 पिले कटला एटा कटला एटा कले 5.5 ये सुन कटला 4 दुगुणे एटा पे केतला 8 आरो 5 20 5 दुगुणे 10 एटा केतला 22 आरो 1262 आरो पिले देखो 8 रे 22 मिसले 80 80 रे 22 मिसले 102 102 आर बराबर केते 1020 चल आर बराबर केते 1020 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 10% हम रेट पचला केते रेट है 10%। 4 नंबर देला ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 5,200 इन 5 वर्ष एंड 5,680 इन 7 वर्ष एट सिंपल इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आनम एज से पिले देला कौन ना 7 वर्ष अमाउंट तर केते होउची ना 5,680 टंका अमाउंट हो सही प्रिंसिपल ऊपर 5 वर्ष केते टंका होउची अमाउंट ना 5,200 होउची ताले पिले जो हमर अमाउंट किन भारियो प्रिंसिपल संगे इंटरेस्ट मिसिले प्रिंसिपल संगे इंटरेस्ट मिसिले हमर अमाउंट भरला ये 5 वर्ष में प्रिंसिपल थबो 7 वर्ष में मतलब प्रिंसिपल थबो ताले इंटरेस्ट प्रति वर्ष बढ़ी जाउची कारण प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिसिले हमर अमाउंट होउची ताले 5 वर्ष को प्रिंसिपल प्लस अमाउंट मिसिके एति होउची 7 वर्ष को जो होउची 7 वर्ष को जो होउची प्रिंसिपल प्लस अमाउंट मिसिके होउची ताले 5 वर्ष को एति हेतबो आ ऊपर आ 2 वर्ष बढ़ी थबो जो 2 वर्ष बढ़ी केते बढ़ी आम देखिले 2 वर्ष को बढ़ला के 480 टका टोटल ऊपर इंटरेस्ट बढ़ी गला तो 2 वर्ष को 480 ताले पहले गोटे वर्ष केते हबो 240 एठी गला 5 वर्ष को 5,200 टका कोन होची
ନା ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମାଉଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଶିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ 240 ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ଏଠି 5 ବର୍ଷ ଦେଇଛି, 5 ବର୍ଷରେ କେତେ ହେଉଛି ନା 1200 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ତାହେଲେ 5,200 ଆମାଉଣ୍ଟ, 1200 ପିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କେତେ ହେଇଥିବ 4,000। ଏବେ ସିଏ କହିଲା ଯଦି 4,000 ଟଙ୍କା ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମର 1200 ଟଙ୍କା, ଟାଇମ୍ ଆମର 5, ତାହେଲେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ? ଆମର ପିଲା ସୂତ୍ର ଅଛି SI × 100। SI କେତେ 1200 × 100, P ହେଲା 4,000 × 5। ଯୋଡ଼େଶନ କଟିଲା, 4 କାଟିଲେ ଗୋଟେ ଗଲା, 5 କାଟିଲେ 2, 4 କାଟିଲେ 3, 3 ଦୁଗୁଣେ 6%। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପିଲେ ସମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା। ଏ ସମ୍ ଅଫ୍ ମନି ଆଟ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟସ୍ ଟୁ 2,240 ଇନ୍ 2 ବର୍ଷ, 26 × 5 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ 5 ବର୍ଷକୁ ପିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନା 2600। 2 ବର୍ଷ କେତେ ହେଉଛି ନା 2240। ତାହେଲେ ପିଲେ 3 ବର୍ଷ କେତେ ହେଇଥିବ 360। ଯଦି 3 ବର୍ଷକୁ 360, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କେତେ ହେଇଥିବ 120। ଆମର 2 ବର୍ଷକୁ କ'ଣ ଅଛି, 2 ବର୍ଷକୁ ପିଲେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମର ଏତିକି ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି 2 ବର୍ଷକୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏତିକି ହେଉଛି, ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମର ପିଲେ କେମିତି ବାହାରିବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଶିଲେ। ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଟା ସବୁଥର ପାଇଁ ସମାନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିଥିଲି। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ 120। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ବାହାରିଛି 2 ବର୍ଷର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଶିଛି, ତା ବାଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମିଶିଛି। ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା 120, ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 120, 2 ବର୍ଷର ପିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ 240। 2 ବର୍ଷର ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ 2,240। ତାହେଲେ ଆମର ପିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସମାନ ଆମାଉଣ୍ଟ ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ 2,240, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 240। ତାହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କେତେ 2,000। 6 ନମ୍ବର ଦେଲା ଆଟ୍ ହୁଇଚ୍ ସମ୍ ଦ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ 3.3/4% ପର୍ ଆନମ୍ ୱିଲ୍ ବି 210 ଇନ୍ 2.1/3 ଇୟର୍। ତାହେଲେ ପିଲା ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଦେଲା 210, ଟାଇମ୍ ଆମର କେତେ ଦେଲା 2.1/3 ବା 3 ଦୁଗୁଣେ 6, 1 7/3 ଏବଂ ଆର୍ ଆମର କେତେ ଦେଲା 3.3/4, 15/4। ଆମକୁ ତାହେଲେ ପିଲେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଏଠି ନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ପଚାରିଲା। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା SI × 100/T × R। ଓକେ ପିଲା ଆମର SI କେତେ ନା 210 × 100, T କେତେ ଆମର T 7, ତାହେଲେ 7/3। ଏପଟେ ତଳେ ହରିବ ଅବିକା ଆମର ଏଠି ଏଥିରେ ଗୁଣ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ 3 7 ହରିଗଲା, ଇଣ୍ଟୁ ରେଟ୍ 15/4, ଡିଟୋ ସେମିତିଆ। କ୍ଲିଅର? ତାହେଲେ ବୋଲେ 3 5 7 30 5 16, ତାହେଲେ 6 × 100 × 4, 6 4 24, 24କୁ 100ରେ ଗୁଣିଲେ 2,400। 7 ନମ୍ବର ଦେଲା ଏ ପର୍ସନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ ମନି ଇନ୍ 3 ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଫର୍ 6 year, 10 year and 12 year at 10%, 12% and 15% simple interest respectively. At the completion of each scheme he gets the same interest. ତାହେଲେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ପିଲେ ସପୋଜ X ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା X ଟଙ୍କା, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ X ଟଙ୍କା କେମିତି ଲଗେଇଲା ନା 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲଗେଇଲା ଏବଂ 10% ପାଇଁ ଲଗେଇଲା, PTR/100 ଲଗେଇଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସପୋଜ Y ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେ Y ଟଙ୍କାକୁ କେମିତି ଲଗେଇଲା ନା 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲଗେଇଲା, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହାର ଲଗେଇଲା ନା 12% ହାର ଲଗେଇଲା, PTR/100। ତାପରେ Z ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲଗେଇଲା 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲଗେଇଲା ଏବଂ କେତେ ନା 15% ହାରରେ 100। ହେଲେ ପିଲେ 100 ଆମର କଟିଗଲା, 6 କାଟିଲେ କଟିଲା, 6 ଦୁଗୁଣେ 6ରେ କାଟିଲେ ଦୁଗୁଣେ, 5ରେ କାଟିଲେ 2, 5ରେ କାଟିଲେ 2, 5 କାଟିଲେ 3, ତାହେଲେ 2 2 2 କଟିଗଲା। ଏପଟେ ପିଲେ କେତେ ପଡ଼ିଲା X = 2Y = 3Z। ତାହେଲେ ଆମର ପିଲେ X = 2Y 3Z ଆମକୁ ପଚାରିଲା ତାଙ୍କର କେତେ ନା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରେସିଓ। ତାହେଲେ ଆମର ଏତିକି P ପିଲେ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ତୁମେ କହିବ X 1 ଇଏ 2 3, ମୋର X 1 Y 2 ଏବଂ Z 3, ଏମିତି କହିଲେ ହେବନି। ଏଇଟା ପିଲେ
ओल्टिक देइछि से टोटाल पूरा एटा मिसिछि एटा जो हमर बाहला इंटरेस्ट बाहला से हमको पचारला कोन ना इन्वेस्टमेंट रेशियो तो हमर एक्स टका एक्स प्ले केन बारो हम एक्स लुचेले वाई देखा गला 2 3 6 हमर वाई दरकार वाई लुचेले 3 के 3 हम जेड दरकार जेड लुचेले 2 के 2 6 3 2 किंबा एठी 1 2 3 2 3 लॉस प्ले केतला आंकर 6 होला ताले एक्स रे केते गुना 6 6 के 6 2 रे 3 गुना 6 3 2 गुना 6 एमि करियबो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा 8 नंबर पिला क्वेश्चन देला simple interest on 500 for 4 year at 6.25% per annum is equal to the simple interest on 400 at 5% per annum for certain period of time तो से पहले कौन कहला ना 500 टंका पी ठीक है टी आर 6.25 पीटीआर भी 100 आर सिंपल इंटरेस्ट क्या सहित समान ना 400 टंका 5% हार ना एक्स वर्ष भाई 100 आ सहित सामान ताले आमर पचारा कौन ना एक्स मूल्य केते भाई टी मूल्यटा केते ताले पहले 100 से आमर कटिगला क्लियर एटी 10 को जोड़ कले आम पुणी आ गोटे 100 होगला एटी 100 से कटिगला तापर पहले केम कटिव देख 5 5 कटिगला 25 रे काटले एटा 625 होछ ना पहले 25 कले 25 এটা 4 গুণ 100 এটা কত 4 গুণ 100 25 করলে 4 এটি আউট কটি গলা তার x ইজ ইকুয়াল টু না 25 বাই 4 6 24 6 গুণ 1 বাই 4 বা 1 বাই 4 মানে 6.25 এতিকি বর্ষ তাহলে পেলে এপড় যেতি কোন টাইম এপড় যেতি রেট এপড় টাইম পেলে আউ গোটে শর্ট প্রকার কেমন দেখো সে কোন কইলা না 500 टंका थिला तर प्रथम लोकर 500 टका प्रिंसिपल 4 वर्ष पे ये केते पेला 2000 है तापर कला जो 400 टंका थिला ये 5 वर्ष ने पे केते ला एठी भी 2000 है एठी भी 2000 है से कोई दि जन इंटरेस्ट को हबो ना समान हबो यदि एठी हमरो देला पेले रेट परसेंट एठी केते के 6.2.5 सॉरी 6.25 ताले एपड़े मते टाइम सेति की बाहरियो कारण एपड़े कारण से कहिछि ना दीटा कर इंटरेस्ट समान ताले एतेरे जदी आमे एति गुणिबा जेति की बाहरिबो एपड़े से 2000 अछि एपड़े मते सेति गुणिया पड़िबो ताले बाध्य होई कि सेति गुणिया पड़िबो क्लियर एपड़े थिला 5 टका प्रिंसिपल एपड़े थिला 400 टका प्रिंसिपल ये 4 वर्ष पे लगेछि ये लगेछि 5% पे ताले एपड़े मते गुणले भला 2000 एपड़े मते 2000 ताले एटा एति की लिखा छि माने एटा बाध्य होई लिखा हबो तुम जाने पहले एमिति भी करि परिबो 9 नंबर क्वेश्चन देला ए बोरोस 800 at a rate of 12% per annum simple interest and B borrows 910 at the rate of 10% per annum at simple interest in how many year will the your amount debt equal से पहले कहबा कथा कि अछि ना ए अछि एवं बी अछि बी ए कोन कला ना 800 टका कोन कला ना लोन कला बी केतना लोन कला ना 910 टका लोन कला से भी कहला एटा पर प्रिंसिपल ये किछि केते टका पे लगेला ना 12% पे 12% लगेला ये जो 910 केते परसेंट लगेला ना 10% रे लगेला ये कहला ये केते वर्ष में लगेला कहिनी ये जेति वर्ष में लगे ये जेति वर्ष में लगे तबो पीटीआर बाय 100 कहला ये जेति वर्ष में लगेला ये सेति वर्ष में लगेला कहला आखर अमाउंट बेले समान हो कहला हमर एत इंटरेस्ट प्रिंसिपल मिसला अमाउंट ताले प्रिंसिपल केते देतो आर 800 टका देतो आर बेले केते देतो 910 टका देतो क्लियर एबे से कहला जे बुझबैलो 800 टका को इंटरेस्ट लगेला एटा को लगेला ओके हम काटि देबे एटा बेले कटि गेला 12 टा ना 96x प्लस 800 এইটা এইটা বলে কটি গলা 91x প্লাস 910 তাহলে এই পড়লে পেলে কেতে হলো 5x 110 x কেতে হলো 22% সরি 22 वर्ष তাহলে সে কেতে वर्ष में लगेतो ना 22 वर्ष में लगेला परे दि जनकर डेप्ट को हबो ना समान हे जबा दि जनकर प्रिंसिपल पेले सॉरी अमाउंट समान हे जिवो 10 नंबर देला 6000 becomes
7200 in 4 years at a certain rate of interest. If the rate become 1.5 times of itself, the amount of same principal in 5 years will be. ତାହେଲେ ପିଲେ କହିଲା 6000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ନା 7200 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି 1200 ଟଙ୍କା। କେତେ ବର୍ଷକୁ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନା 4 ବର୍ଷକୁ ହେଉଛି। ତାହେଲେ SI ଇଣ୍ଟୁ 100/P ଇଣ୍ଟୁ T, 12 କଲେ 5, 5 20, 100/20 ମାନେ କେତେ 5%। ଏବେ କହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ 5% ହେଉଛି ଏଇଟା କେତେ ଗୁଣା ହେଉଛି ନା 1.5 ଗୁଣା ହେଇଯାଉଛି। 1.5 ମାନେ 15/10, 5 କଲେ 2, 15/2 ଏତିକି ଗୁଣା ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ଥିଲା ଏତିକି, ଏତିକି ହେଇଗଲା। ଏବେ କହିଲା ତାହେଲେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଆମାଉଣ୍ଟଟା କେତେ ହେବ। ତାହେଲେ 600 ଥିଲା ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, 6000 P, T କେତେ ନୂଆ T ଥିଲା 5000, এটা ହେଲା 15/2 ଇଣ୍ଟୁ 100, P/100। ଯୋଡ଼େଶନ କଟିଲା, 2ଟା କଲେ ପିଲା କେତେ ହେବ ନା 30। 5 3 15, 15 × 15 225 ଏତିକି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଲା କ'ଣ ହେଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେତେ ନା 6000, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଶିଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେବ। ତାହେଲେ 8250 ଟଙ୍କା ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। 11 ନମ୍ବର ଦେଲା if the simple interest for 6 years be equal to 30% of principal it will equal to principal after। ସେ କହିଲା ନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପିଲେ ସପୋଜ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହେଉଛି ନା କେତେ ବର୍ଷରେ ନା 6 ବର୍ଷ ପରେ ଟାଇମ୍। 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହେଉଛି ନା ଆର 30% ହେଉଛି। କେତେ ହେଉଛି 30% ହେଉଛି। ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 6 ବର୍ଷରେ 30% ହଉ 30 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ରେଟ୍ ପୁରା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବାହାରିଲା 30 ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା। SI ଇଣ୍ଟୁ 100/P କେତେ 100 ଇଣ୍ଟୁ T, 100 କଟିଲା କେତେ ହେଲା 5%। ତାହେଲେ ପିଲା ଆମର ରେଟ୍ ପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ବାହାରିଲା 5% ବାହାରି ପାରିଲା। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଫ୍ଟର। ତାହେଲେ କହିଲା ଏବେ ସେ ଯେଉଁ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସେଇ 100 ଟଙ୍କା ହିଁ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲା, ଏବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ SI କେତେ 100 ଇଣ୍ଟୁ 100, P ମଧ୍ୟ 100, ସବୁ 100। ରେଟ୍ ଆମର ନୂଆ କେତେ ଅଛି 5 ବାହାରିଛି। 100 କଟିଲା ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 20 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଯଦି ନୂଆକିରି 100 ଟଙ୍କାଟା 100 ବର୍ଷରେ 100 ଟଙ୍କା ହେବ, 20 ବର୍ଷର ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା 52K ଲୋନ୍ ଆଟ୍ ଏ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ at a 6% in first year with an increase of 0.5% in each subsequent year. She paid 3375 at the interest after 4 years. How much loan? ସେ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କେତେ ଦେଲା ନା 6% ଦେଲା, ତାପର ବର୍ଷ କେତେ ଦେଲା ନା 0.5 ପିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି। 6 ଦେଲା, ତାପର 6.5% ଦେବ, ତାପର ବର୍ଷ କେତେ ଦେବ ନା 7 ଦେବ, ତା ବର୍ଷ 7.5% ଦେବ। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଉଛି କେତେ 3375। ମନେକର ସେ 100% କ'ଣ ଥିଲା ନା ଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଲା 6%, ତାପରେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଏତିକି ଏତିକି, ଆମ ସବୁ ତ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 6 6 12 7 19 7 26 27। ତାହେଲେ 27% ବରାବର କେତେ ହେଲା 3375। 1% ବରାବର କେତେ ଗଲେ 22 27। 100% ବରାବର ଇଣ୍ଟୁ 100, 9 କାଟିଲେ 9 30, 9 କାଟିଲେ 9 30, 9 3 27 ବୋଲା କେତେ 9 7 63, 9 5 45, 3 କାଟିଲେ 1 2 5, 12500। At what rate of simple interest a certain sum will be double in 15 years? ମନେକର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲା କେତେ 100, ସେ କହୁଛି ଆମାଉଣ୍ଟ କେତେ ହେଉଛି ନା ଡବଲ୍ ହେଉଛି 200 ହେଉଛି। 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲା 200 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଏଠି କ'ଣ ଦେବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବ। କେତେ ବର୍ଷରେ ପିଲେ ହେଲା ସେ କହିଲା ନା 15 ବର୍ଷରେ କହିଲା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆର ପଚାରିଲା, ଆର କେମିତି ବାହାରିବ SI ଇଣ୍ଟୁ 100 P ଇଣ୍ଟୁ T। SI କେତେ ଆମ 100 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, SI ଇଣ୍ଟୁ 100 P ଇଣ୍ଟୁ T କେତେ 15, 100 କଟିଲା 100/15, 5 କାଟିଲେ 20, 5 କାଟିଲେ 3, 20/3%। 14 ନମ୍ବର ଦେଲା ଏ certain sum is invested on simple interest
It is trebles in 10 years, what is rate of interest? ସେମିତି ପିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା 3 ଗୁଣା ହେଇଗଲା ମାନେ 300 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ପିଲେ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଏଇଟା ଆମର ଆମାଉଣ୍ଟ। ତାହେଲେ 200 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି, 200 ଟଙ୍କା ପିଲେ କ'ଣ SI, ତାହେଲେ SI ଇଣ୍ଟୁ 100 କ'ଣ ପିଲେ ଦେଇଛି, ସେ ଦେଇଛି ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି, ଟାଇମ୍ କେତେ ନା 10 ବର୍ଷ। SI ଇଣ୍ଟୁ 100 T ଇଣ୍ଟୁ P କେତେ 100 କରିଲା 200/10 ମାନେ 20 ବର୍ଷ। କ'ଣ ପଦେଲା ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଦେଲା 20%। 15 ନମ୍ବର ଦେଲା in how many years a sum will be thrice of it at the rate of 10% per annum। 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା 300 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ କେତେ ବର୍ଷରେ ନା 10% ଆନମରେ କେତେ ବର୍ଷରେ। 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା ପିଲା 300 ହେଇଗଲା, 200 ଟଙ୍କା ସୁଧ ବାହାରିଲା। SI ଇଣ୍ଟୁ 100 P ଇଣ୍ଟୁ R 100 କରିଲେ 10 କଲେ କେତେ ହେବ 20 ବର୍ଷରେ। ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କାଟେ 3 ଗୁଣା ହେବ ବା 300 ହେଇଯିବ 10% କେତେ ଦିନରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟରେ ନା 20 ବର୍ଷରେ 20 ବର୍ଷରେ। 16 ନମ୍ବର ଦେଲା ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ 1/3 of his capital at 7% per annum, 1/4 at 8% per annum and the remainder at 10% per annum if his annual income is 561 the capital is। ପିଲେ ସପୋଜ ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲା କେତେ ନା କେତେ ଆମର 60 ଧର କେତେ ଥିଲା 60 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 600 ଧର ପିଲେ ସୁବିଧା ହେବ 600 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେ କହିଲା 600ର 1/3, ତାହେଲେ 600ର 1/3 କେତେ ଲଗେଇଲା 200। ଏ 200 କେତେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଇଗଲା, ଏଇ 200 କେତେ ଲଗେଇଛି ନା 7% ହାରରେ କେତେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ PTR/100 14 ଟଙ୍କା ସୁଧ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ବଢ଼ିଲା ପୁଣି ସେଇ 600ର କେତେ ନା 1/4 150କୁ ଲଗେଇଲା 8% ହାରରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ। 0 ପିଲେ କଟିଗଲା, 5 କଲେ 3 2 4 12 ଟଙ୍କା ସୁଧ। ଆଉ ରିମେନିଂ 200 ଗଲା 150 ଗଲା 350 ପଳେଇଲା, ଆଉ କେତେ ପିଲେ ବଢ଼ିଲା 250 ବଢ଼ିଲା। ଏ 200 କେତେ ଲଗେଇଲା ନା 10% ଲଗେଇଲା PTR/100 କେତେ 25 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 4 2 6 4 10 0 ଖୋଲିଲା 1 51 ଭୁଲିଲା 5 9 2 11 1 ଖୋଲିଲା 1 51 ପିଲେ ଆମ ହିସାବରେ 51 ତା ହିସାବରେ କେତେ ନା 561। ତାହେଲେ ଆମ ହିସାବରେ 1ଟା କେତେ 561/51। ଆମେ କେତେ ନେଇଛେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ 600 ନେଇଛେ ଇଣ୍ଟୁ 600 51 ପିଲା କାଟିଲେ କେତେ ହେବ 51 କି 51 5 11 11 ଇଣ୍ଟୁ 6 ଗଲେ 600 ପୁରା ସହଜ। 17 ନମ୍ବର ଦେଲା the sum of money that will give one as simple interest per day at the rate of 5%। ତାହେଲେ ପିଲେ ସେ କହିବା କଥା କ'ଣ ଦିନକୁ ତାର କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ହେଉଛି ଟଙ୍କାଟେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଟଙ୍କାଟେ ସୁଧ ହେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଇୟରରୁ କେତେ ପିଲେ ସୁଧ ହେବ 365 ଟଙ୍କା। ଓକେ ରେଟ୍ ପିଲେ କେତେ ଦେଲା ନା 5%। ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପଚାରିଲା। P ପିଲେ ଆମର କେମିତି ବାହାରିବ SI ଇଣ୍ଟୁ 100/R ଇଣ୍ଟୁ T। SI ଆମର କେତେ ଦେଇଛି ଆମେ ବର୍ଷିକା ହିସାବ କରିବା, ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯାହା ବି କରିବା ବର୍ଷିକା ନା। ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ପରିଣତ କଲେ ଏଥିରେ 365, ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ୍ 365 ବାହାରିଲା ଇଣ୍ଟୁ 100 ରେଟ୍ କେତେ ବୋଲେ 5। ଟାଇମ୍ କେତେ ଆମେ ଟାଇମ୍ଟା ଦିନିକା ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ଟାଇମ୍ରେ କନଭର୍ଟ କଲେ କେତେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ 1 5 କଲେ 5 35 15 23 7300 କ'ଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ଯଦି 7300 ରଖିବ 5% ହାରେ ଲଗେଇବ ତାହେଲେ ସୁଧ ଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ 365 ବର୍ଷକୁ 365 ସୁଧ ମିଳିଲା। ଯଦି ବର୍ଷକୁ ମିଳିଲା 365 ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦିନକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଟଙ୍କା ଲାଗି ପଡ଼ିବ। 18 ନମ୍ବର ଦେଲା ଏ ସର୍ଟନ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ମନି ବିକମ୍ସ 3 times of itself in 20 years at simple interest। ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି 3 ଗୁଣା ହେଇଯାଉଛି 300 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ 200 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି। SI ଇଣ୍ଟୁ 100 ତାପରେ କହିଲା କେତେ ବର୍ଷରେ SI ଇଣ୍ଟୁ 100 P ଇଣ୍ଟୁ T କେତେ 20 ଦେଇଛି, ଆମ 100 କଟିଗଲା 0 କଟିଗଲା 10% ବାହାରିଲା 10% ବାହାରିଲା। ଏବେ କହିଲା ଇନ୍ ହାଉ ମେନି ଇୟର୍ସ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ବିକମ୍ ଡବଲ୍, ମାନେ ସେଇ 100 ଟଙ୍କାଟା 200 ଟଙ୍କା ହେବ 10% ହାରରେ କେତେ ବର୍ଷରେ।
ତାହେଲେ ପିଲେ ସୁଧ 100 ଟଙ୍କା। SI ଇଣ୍ଟୁ 100 ବାଇ P ଇଣ୍ଟୁ ରେଟ୍ 100 କଟିଲା 0 କଟିଲା କେତେ 10 ବର୍ଷରେ। 10 ବର୍ଷରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ତାର 2 ଗୁଣା ହେଇଯିବ। ପିଲେ 19 ନମ୍ବରଟା ଦେଲା ଇଫ୍ ଦ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ସର୍ଟନ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ମନି ଫର୍ 15 months at a 7.12% exceeds the simple interest on sum of for 8% months at 12.12 ଛାଡ଼। क्वेश्चन देला पिले कौन ना किसी सम को से 15 वर्ष में लगेला 7.1/2%, आउ किसी सम को सही सम को 8 मास में लगेला 12.1/2%, तार लाभ होला केते ना 32 टंका 50 पैसा। ताले पिले 15/12 7 × 14 के 15/2 एतक लगेला, आउ केते लगेला 8/12 12 × 24 के 25/2, जहाँफल लाभ होला के 32 टंका 50 पैसा लाभ होला। 225/24 25 टा 200/24 लाभ हो 32 टंका 50 पैसा। ताले एट फेल के 25/32 टंका 50 पैसा। 25 रे करले पे 10 10 हो 25 के 25 13, आमर 1 बराबर केते बाला 13 × 24/10। आम जेहतु आम 100% दरकार प्रिंसिपल अलग 100% जानते 13 × 52 2 रखना 5 13 × 24 5 31 3120 थी कौन तार ना प्रिंसिपल। 20 नंबर देला 2000 अमाउंट्स टू 2600 in 5 years at simple interest. If the interest rate were increased by 3%, what amount to how much? से पिले कहला कौन थी तार पूर्व थी के ना प्रिंसिपल देला 2000 टंका, एबे हेगला के ना 26 वर्ष होगला। यहाँ थी प्रिंसिपल अमाउंट होगला कौन बढ़ी पिले कहल यहाँ इंटरेस्ट बढ़ इंटरेस्ट के 600 केते वर्ष पिले हो जाइए टाइम के तार टाइम दी 5 वर्ष। ताले SI इंटू 100 बाई P इंटू T, P के 2000 T के 5 जोड़े 0 जोड़े 0 गोटे गोटे 5 2 × 10 कटिगला 6 के 6%। एबे से कहला से 6% केते परसेंट गेन है ना 3% गेन है 9% हो जाइए। ओके एबे कहला ताले नुआ जो हम अमाउंट केते हम P T केते पेले 5 वर्ष आर के 9 PTR भी 100 0 कटिगला 9 5 45 2 × केते 90 गोटे 0 ताले एबे इंटरेस्ट होगला केते 900 टंका। प्रिंसिपल केते 6000 सॉरी 2000 ताले नुआ केते केते हो बाकू हमरो अमाउंट 2900। तो 21 नंबर देला इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट increase from 10% to 12.1/2%, ए मैंस एनुअल इनकम इंक्रीज 1250। तो प्रिंसिपल अच्छे मन कर प्रिंसिपल पे के 100 थी सी कहला कौन ना 10% रु केते बढ़ला 12.5% बढ़ीगला। ताले पे केते परसेंट बढ़ला कहलो 2.1/3% बढ़ला। एतिकी बढ़ीबार तार केते टका फायदा ला 1250 टका फायदा ला। 2 2 4 के 5/2 5/2 बढ़ीबा तार 1250 टका फायदा ला। आम काटले के 5 2 × 10 25 ये 1 बराबर के 250 × 2 के 5 टका है आमर 150 है 100 भागटा गुणन 100 5000 सॉरी 50,000 4टा जोड़े 4 50,000। 22 नंबर देला सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ at certain annual rate of interest is 25/16 of the sum if the number and representing rate and percent everything is same। से पिले कौन कहला ना सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट केते ना सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25/16 ऑफ केते ना सम। ताले SI/100 माने पिले P 25/16। ओके एबे कहला ना दीटा को समान कौ दीटा को समान ना रेट समान एवं टाइम समान। रेट बराबर पिले टाइम आम पकईले PTR/100 PTR/100 P आमर पिले केते P 16 T केते आम T को पिले T नेले
आर समान टी माने आम टी को टी ने आर को टी ना पी टी आर 100 केते इंटरेस्ट है ना 25 टी की गल टी स्क्वायर 100 हर गुणा हो गला 16 गुणा हर गला टी समान 25 इंटू 100 बाई 16 बोले कौन रूट ओवर आ रूट ओवर के गला 25 बोले के 5 100 10 आर 4 5 10 50 बाई 4 50 बाई 4 50 को 4 भाग करा 50 को 2 भाग कले 25 25 को 2 भाग कले 12 हाफे 23 नंबर देला ऑन ए सर्टन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट एंड ऑफ 12.1/2 ईयर इज बिकम 3/4 ऑफ सम पहले सपोज सम थला केते देइछि से ना सम थला 4 केते हे जाउ इंटरेस्ट ना 3 हे जाउछि केते टाइम के दउछि ना केते वर्ष रे ना 12.1/2 वर्ष रे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पचारला एसआई इंटू 100 एसआई केते एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू टी एसआई केते पहले 3 इंटू 100 पी केते 4 टी केते 12.1/2 माने 25/2 25/2 ले 2 रे हराइले पुरा गुणा गला 25 चौ 100 कटि गला 3 2 गुणा केते 6%। 24 नंबर देला ए फार्मर बरोड 3600 at 15% per annum at the end of 4 year he clear his account by paying 4000 and a goat the cost of the goat is से पिले कौन कहला ना प्रिंसिपल देला केतेला ना 3600 थिला टाइम के देला ना टाइम देला 4 वर्ष रेट देला 15% से 3600 टका आनिथिला कोथि पई ना सुधर आनिथिला से फेरेला सु कौन करला ना ता पाखरे पैसा नहीं से 4000 टका फेरेला ता बाद गोटे छेली की फेरेला ता मन से जो फेरी थबो ये सब तो अमाउंट फेरी थबो हम फास्ट अमाउंट काढे केते होची ताले पी टी आर 100 पी टी आर बाई 100 100 कटि गला देखो 15 चौ केते 60 60 इंटू 36 केते होची शून्य को पहले 0 636 6 रखना 3 6 8 3 21 2140 प्लस 36 इंटरेस्ट प्रिंसिपल मसला अमाउंट हम 0 को 0 6 को 6 7 ताले 5760 होची से किंतु फेरेला से केमिति फेरेला ना कौन देला ना 4000 टंकार गोटे कौन देइछि ना गोटे देई देइछि पैसा देइछि 0 0 6 7 आ बोला केतरा 1760 टंका आ जेहेतु मालिक ताको देइछि सुध को से तो पैसा छाड़बन ना ए जो सी कौन कला से 1760 टंका गोटे कौन कला ना ताको छेलीटे फेरी देइछि जा फल सी खुशी ये खुशी ताले हमर छेलीर मूल्य केते ना 1760 टंका।